यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 31424 डाउन नईहाटी सियालदा लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। यात्रीगण অনুগ্রহ করে শুনবেন। ট্রেন নম্বর 31424 ডাউন নৈহাটি সিয়ালদা লোকাল 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। Platform number 4. Please keep safe distance. नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन गुजरेगी, कृपया निरापद दूरी पर रहिए। 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে, অনুগ্রহ করে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান। Through train will be passing from platform number 4. Please keep safe distance. 4 नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन गुजरेगी, कृपया निरापद दूरी पर रहिए। 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে, অনুগ্রহ করে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান।